سلام زخبركم تخاتلتي ميرونسات كمي تصنيحكم لو ما عنت دما اب ناي غرماي عندهم زبلو زربا اتوكيرنا حدا مدب كسرح دلي مالتي زا مدب انتي خسر حدا دي مسيلكم بزحات منسيات وي بزحات سبات امونغو هايمانوتن امنتن كونفيجن وي كا كونفيز كونو ري مالتي حج قاليهم سبع علامايهم مبزحتو غزي مالت بزعبات نصوم تناتهم ايدي نبلو ويكات ايغو سوبر ايغو سالسايكا ايدي زبلو فرويد ان تسالسايناتهم باهغتات نمرو واي زاروبيوم احغليوم سان فلطاتيوم غليوم كا ميس اندرستاند بيغاس ترديوم مالتي حج كله غمتاتينا غرماي عندهم تايف بالفتينو بخمينا خنريو زلنا مبغس غيرناس امونغو امنتن هايمانوتن كنتايف لي زولو كن دهسوسهم فتنينا مالتيو سلازي ناب ناي غرماي عندهم زربا قبلكم قدم انا انت افكيرسي ሃይማኖት አለዋ የብላን አይ ግድሰነኒ አነ ባለ ዝኮነ ሃይማኖት አይከተልኒ አብ እግዚአብሔር አምኔ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኩሉ ዚ ካባኻት ሒስካ ዘሎ ጽባቅ ኣብዚ ህይወት ኩሉ ከባቢና ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ ይምስክሪ ሃይማኖታት ግን ንፈጣሪ ከመይልካ ከተምልኮ ከም ዘለካ ዝወፀ መምርሒታት እዩ ነቶም ዝኽተልዎ ይኽብረሎም እየ أنا أدخل هاي ما تأكلني بزاد رجازية بزاد وازية. سبب الله يترجمه صبا حارة. أوكي. كم زي سمعكم موزل لهم قرمي عندهم أنت يوز بزلوا موداتها هاي ما نتي أمني إمنت جنا لني يز بزلوا بحث بلخ قلت نكلم عليه حج أنت هاي مالتيو هاي ما نت حجتها كندي أبزي أخن بللا دني نازلنا تاني هاي ما نتي أتا ناي إمنت كال مسكال قوارس زخونة يكون إمنتها جلز بلو يتصابتوهم ناي ولك أسبريتو يسو أو كم تأمتها خاي حدا فيكسد زخونة ويك حدا زي يوتيوب لو قوام نجار يقولون تنات كبرسبكتيف يزوسونه نعلم تريقلو منتصر كم يخاطريقلو يدوسونه نمبر حدا قنوع حدا جيجاز بهال نجارين للمالتي and remember كل جزء فيلوزوفيكال تحسب على كمان إسيكونك أب عالم قدنا يكونن كل قنوع كل جيجاز بهال إلن مبزحتو جزء it depend after situation كم تدرّاو فان ما سافت كونتات يزمركوس أبينا situation يخات حتى الدلخة يزمركوس مالتي سلازم أفتا أمنت زبالخن كيد مالتي أنت يخبر فتينو زور لو غير ما عندهم أنا هايمانوتاي أمني خبر نكلو مجمرتا أمنت أنتاي أمنت كل جزء بزعبا حدا باور على قبل علي أملاك خون خير زي تفلت خون خير دليت كاختو بلوت خير خاجن حدا أمنت جناوش تخلك حدا تراست إذا تراست زد ما أبى أملاك خون خير نابنت أبى أملاك أبي زابير يأمني ويا أملاك يأمني أنت يلو حدا سب هايمانوت يقولون أبى هايمانوت يأمني أبى أملاك جني يأمني حجز خون خير مغنياتو كل جزء تي faith بزي religion كexist خجبري خير religion كم بزي faith exist خجبري كني مالتي حج كل جزء أمنت عوشت لبخا زركم نجاري مبزحتو جزء ما منفساونتي spiritually حج كل جزء ما ترجم تسفى أمنت زي نجارات زحقوا في مالتيو تي ناتو ترجم سلازم كل جزء أمنت كله كخالي هاي ما نتكلم زي بالكحت كونت خليها حجي تي نابنت أمولكوتاونت دي تأمن أبين خاخون كاب جزء حد صلوت تجبر كان استفلا لي نجار جن نزخونة church نزخونة mosque وي نزخونة زي بيت مقدس وي كان نزخونة مسجد كمون نزخونة هايمانوت وي نزخونة temple مشالو جنبي وي كأخم زناي بوديزم نقوله نجار أبا لا يكون كان member يكون كان أو خير كاد ما تجبر تفتش مصرعة عملو خير لين مالتي حجب زنتا يزبلو faith كل جزء تي امنت نتحطو يزملس كما يأمن أبي يأمن منتاي أمن زبلو نتهم حطو يزملس أستوعب امنت كل جزء حطو يزملس سلازي بدحر يزمت هايمانوت كنتا يوزبلي هايمانوت بتقولون كريستيان الله اسلمنا الله بهوديزم ما عاد كتمتصت خريخه مالتيو سو حجنا ابنت حدا organized زخونه external system يزبلو قلت انكلو organized مالت حدا ودوبي كمزي بارتي حجن السغا نعملت حربኛ ክትከውን ትخريخه هاجر ጋር ተፍቀርት خريخه ግን ናይ ዝኮነ ፓርቲ ወይ ኦርጋናይዜሽን ግን አባል ዘይ ክትከውን ትخريخه እንታይ ማለት እዩ ድማ እቲ ፓርቲ ከመይ ጌርካ ታይ ትገብር እንታይ በሙሉ ይዝ ነግረካ ሃይማኖት is the same
كل جزء هايمانوت دمان تايو سرعة عملو خوي مبزحتو جزء تايو مرحتو اللو قال انتايو بوتا ناي تصولوت دمان لو بيت تصولوت كاللو نعملت أرثوذكس تكونكا بيت كريستيانات هلكا أسلامي تكونكا مسجد هلكا بوديزم تكونكا تمبلس هلكا مالتي قال حقن تراديشن ባህልን ካለው ሁሉ ጊዜ ማለት ሃይማኖት መብዛሕቱ ጊዜ ኸዓ ኮሚኒቲ ነገር እዩ ጥርኑፍ እዩ ናይ እኩብ እዩ ምክንያቱ እንታይ ናይ ኦርጋናይዜሽን ውድብ እዩ ውድብ ክብለኩም ከልኩስ ኦርጋናይዜሽን ማለት ትካል ማለት እዩ ኢንስቲትዩሽን እዩ ሓደ ናይ ስርዓተ አምልኾ ትካል እዩ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ክኾን ይኽእል ካቶሊክ ክኾን ይኽእል ከኒሻ ክኾን ይኽእል ቡዲዝም ክኾን ይኽእል እስልምና ክኾን ይኽእል ኩሉ እንታይ ኦርጋናይዜሽን ሕጂ አፍቲ ሃይማኖት ድማ حجيتا انتاي نايو امنت نحطو يزملس يلنايو ሃይማኖት ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ከመይ ጌርና ነአምን ከመይ ጌርና ነምልኽ ከመይ ጌርና በሓባር ንቀውም ዝነግረና ግን ሃይማኖት ሕጂ ኩሉ ግዜ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ሃይማኖት ስርዓተ አምልኾ ቅርጽ ኣለዎ ሕግ ኣለዎ ንአምነት ቤተክርስትያን ክትከይድ አለ ኣብ ኦርቶዶክስ ሕጂ ንአምነት ሲምፕሊ ቤተክርስትያን ክትከይድ ከለኻ ምስ ጫማኻ ቤተክርስትያን ኣይተኣቱን ኢኻ እዚ ስርዓተ አምልኾ تحقيو حق اللو اب امنت جن مس املاخ زراخب من قد طرح جس غزاخات مت تتصلي وديك الله امنت عليك جن سرعه املخو قدتات جن يبلك ستراكشرد جن ايكون كان اندن كان نولك كوميونيتاوي يكونن جروباوي يكونن نبينها نولك تخدلو من قد دي مالتي سو حجي ሃይማኖት እንታይ ነው እቲ ኪ አይዲያ ከመይጌርካ تتصلي كما يجركا تسجد انتي تقبر لك نابيك تقاتل لك انتي عينت كدانك تقبر لك كما تقبر لك قيد تاتالو مبزحتو غزي خا ባህልን حقن አለው ማለት ብዙሕ ጊዜ ሕጂ ተሪኹሞ ሕጂ ኣብዚ አንታይ ኪ ዘቀምጠን ማለት እዩ ንኣብነት ፌዝ እምነት ፐርሰናል ናይ ውሽጥ ነገር እዩ መንፈሳዊ ስፒሪቹዋሊ ናይ ውሽጥ እዩ ሃይማኖት ደጋውን ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ዝተወደበን ደጋዊው ዝተወደበ ኢኻ ኦኬ ካለ እንታይ ብሎ እቲ ፎከስ ናቱ ናይ ፌዝ ናይ እምነት ፎከስ ድማ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቢሊፍ ኤንድ ትራስት እዩ ብሎ ኣፍቲ ባሕጢሩስ ዝኽልቲዮ ቃላት ኣብ ትግርኛ ብልክ እንታይ ትርጉም እንድዕ ግን እምነት ማለት እዩ ብጥቕል ድበለ ኣብ እምነት እዩ ዘተኩር ኣፍቲ ንኣምላኽ ምእማንን ምጽላይን ምስጋድን እቲ ሪሊጅን ዘተኩረሉ ግን ሩልስ ሕግታትን ስትራክቸር ካ ኩሉ ጊዜ እንታይ ድብሎ ብዚ ክገልጾን ከሎ ማለት እዩ ስትራክቸር እዩ ዝብሎ ኩሉ ጊዜ ቅርጽታት ስርዓታት ኣብዚኦም እዩ እቲ ሃይማኖት ከዓ ፎከስ ናቱ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን ናብ ኣምላኽ ኣይጠምት ይብል ማለት ኣይኮነን ግን ፎከሱ ኩሉ ጊዜ ክትፈልጦ ኣለካ ፍልዩ ኣብ ዋንነት ድማ እምነት ብውልቂ ይኣምን እየ ዝብለካ ሰብ ኩሉ ጊዜ ኣማን ኩሉ ጊዜ ብውልቂ ዝሓስብ ብውልቂ ክብለካ ናቱ እምነት ናብ መንግስቲ ሰማይ ተወዲ ኣላ ሪሊጅን ኮሚኒቲ ጥርኑፍነት እዩ ሃይማኖት ጥርኑፍነት እዩ ኣብ መወዳእታ ጥርኑፍ ኢኻ ኣስላማይ ትኾንካ ጥርኑፍ ኢኻ ክርስቲያን ትኾንካ ጥርኑፍ ኢኻ እዚ ማለት ድማ እንታይ ኮሚኒቲ ኢኻ ኦርቶዶክስ ትኾንካ ኮሚኒቲ ኢኻ ካቶሊክ ትኾንካ ኮሚኒቲ ኢኻ ማለት እዩ እምነት በይኑ ኤግዚስት ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ማለት ድማ እምነት ብዘይ ሃይማኖት ክቀውም ወይ ክፍጠር ይኽእል እዩ ሃይማኖት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሰባት ይደልዩ ሕጂ በይኑ እምነት በይኑ ክቀውም ይኽእል እዩ በይንኻስ ኣማን ጥራሕ ኮንካ በይንኻ ኤግዚስት ክገብር ማለት ቅፅል ትኽእል ኢኻ ሃይማኖት ግን ብዘይ ሰባት ትርጉም የብሉን ሰባት ክህልው ኣለዎ ክእከቡ ኣለዎም ሰባት ካልእ እምነት ኣማን እቲ ኮይኑ ሓደ ሰብ ከምዚ ንኣብነት ናይ ሓውና መኒኻ ትብሎ ግርማይ ዓንዶም ስነ-ጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም ተኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ሰብ ኣብ ግዜ እምነቱ ክቕይር ይኽእል ተኽእሎ ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ እምነት እዩ ዘለዎ ሃይማኖት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዶግማ እዩ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ትራዲሽናል እዩ ፕላስ ከዓ ዶግማ እዩ ቀዋሚ ኢኻ ኣይቅየርን መብዛሕትኡ ግዜ ፍሌክሲቢሊቲ የብሉን ብሕፅር ዝበለ ሶ ሕጂ ብዚ እንታይ እዩ ጠቕሊልዎ ዘሎ እምነት ብዘይ ሃይማኖት ኤግዚስት ክፍጠር ይኽእል እዩ ሃይማኖት ብዘይ እምነት ግን ክቀውም ኣይክእል እዩ ሃይማኖት ኣለካ እምነት እንተዘይብልካ ከመይ ጌርካ ሕሰቦ መሲልካ ከምዚ እቲ ሃይማኖት ሲ ኮንቴይነር እዩ
حجي نافت كونتينر زمل امنتي إلي زغول صوزلو بزمالتي مبزحتو جزيه كوميو امنت دما اتنافت كونتينر زمليو سلازي ሃይማኖት بزي امنت كقوم አይከሉ امنت بزي ሃይማኖት ግን ክልዎ ካይخل سلازي ازي انين تنفلين سلازي تومن اسيات فيلوزوفي نز ነገር عميقنا خنريو يغبا مالتي سو امودات انتايو ابزيا دست بلا انالوجي انتاي دبلا ات امنت اتحوي ات ሃይማኖት دما اتني حاو بوتاي اتحاو تولعلو بوتا دما ات ሃይማኖتي مالتي حجتايو مس امنكاس انت دليخان امنت امنتيسي ناب بيت كريستيان كيدا او خصلي اختم تخلي حاجه نسو فاير بليس ويكا اتحاوي زقودلو بوتاي ات امنت ግን اتحاوي ስለዚህ ፍልልይ ንሱ ስለዚህ حدث ሃይማኖት የብለይን ክብልን ከሎ ዝግተሎ ስርዓት ዝግተሎ ባህሊ ዝግተሎ ስትራክቸር ዶግማ የብለይን ይዳ ዝብል ዘሎ ነበር አብ እግዚአብሔር አይአምንን አይኮነን ዝብል ዘሎ ሃይማኖት ዘይብልካ ግን እግዚአብሔር ከተአምን ትኸሊኻ አንፎርቹኔትሊ ግን ዝበዝሕ ጊዜ ተሪናዮ አባና ፍላይ ፈቲና ጸዲና ማለት ይዝበዝሐና ሃይማኖት አለና ንምንታይ ተልካ ቆልዓምስ ወለድካ መቸም ከተጠምቆ ይኻ ዋላ ስኻተ ዘይደለኻ ስድራኻ ክደልዮም ቤተክርስቲያን ክትወስዶ ይኻ እቲ ቅርጽታት ክትፍጽሞ ይኻ ቃል ኪዳን ክትኣስር ቤተክርስቲያን ክትከይድ ይኻ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ዝበዝሐና ኩላትና ክብላይ ቅድኒ ዝበዝሐና ግን እቲ ሃይማኖት ግድን ይዝህልወና ምክንያቱ ስለዘድለየና ማለት ግን ሓደ ሰብ እምነት ኣለኒ ሃይማኖት የብለይን እንተይሉ ግን ብጌጋ ክንርዶ ይብልናል ሶ ክትርድእዎ ዘለኩም ኣምላኽ ይኣምን እዩ ንፈጣሪ የምልኽ ይሰግድ ይጽልይ ግን ኩሉ ዝገብሮ ነገር ግን ብውልቂ ኢንዲቪጁዋሊ ዝገብሮ መብዛሕትኡ ጊዜ እምነት መንፈሳውነት ንውሽጥ ዝጥምት that's why ድማ ብዙሓት ሰባት ሃይማኖት ዘለዎም ግን መንገዲ እግዚአብሔር ዘይከዱ ሰባት ትሪዩ by the way ዝበዛሕና ኾሚና unfortunately ዝበዛሕና እንተሪኹምና ሃይማኖት ይዘለና እምበር እምነት የብልና እዚ ማለት ድማ እንታይ ኣነ ኦርቶዶክስ ኣነ ካቶሊክ ኣነ ቡዲዝም ኣነ እስላማይ ኢኻ ትብል ንኣምላኽ ግን ኣይትፈልጦን ኢኻ ምክንያቱ እምነት የብልካ ሰባት ኣይተኣምንን ኢኻ ካብ ኣፍካ ሕማቕ ከይወፅእ ኣይትፈርሕን ኢኻ ንሰባት ትብድል ኢኻ ተንኮል ትሓስብ ኢኻ ኩሉ ክፋኣት ትፍጽም ኢኻ ሃይማኖት ግን ኣለካ ሰንበት ሰንበት ቤተክርስቲያን ትኸይድ ንጽባሒት ሶኒክ ክትጨርም ትሓድር ካብ ሶኒክ ሳብ ቀዳም ምሸት ክትጨርም ትሓድር ሰንበት ካብ ቤተክርስቲያን ትኸይድ ሕጂ ቤተክርስቲያን ምስከድካ እቲ እምነት እቲ መንፈሳውነት እቲ እምነት ኣብ ውሽጥና ስለዘየለ እንታይ ኢና ንገብር ኣፍታ ቤተክርስቲያን ጥራሕ ኢና ቁሩብ ኣባኸማን የማን ጸጋም ትጥምት ኢኻ ንምንታይ ምክንያቱ እቲ ሃይማኖት እዩ ዘሎ ምሳና እምበር እቲ እምነት የለን ከም ባህሊ ኢና ንስዕቦ ዝበዝሕ ግዜ ካባይ ጀሚርካ ሕጂ እቲ እምነት በዚ ዘገድሰካ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ስርዓት ኣምልኾ ኣውደ ዓመት ይኸውን ኣውደ ዓመት ትገብር ዓርቢ ስቕለት ትገብር እንጣጢዕ ገለ ጾይምካ ትውዕል ሕጂ ግን እንታይ ይመስልኩም መብዛሕትኡ ግዜ ንኣምላኽ ወይ ምስ ኣምላኻዊ ባህሪ ግን ቅርብ የብልካ ዝበዝሕ ግዜ ኣነ ካብ ዘስተውዕሎ ካብ ናተይ ርድኢት የብልና ንምንታይ ምክንያቱ ከም ባህሊ ኢና ፈለዉ ንገብሮ that's why ድማ ብዙሓት ኦርቶዶክስ ኢና ካቶሊክ ኢና ከንሻ ኢና ኣስላም ኢና ዝብሉ ሰባት ኣዝዩ ኣነዋሪ ዝኾነ ዘረባ ክዛረቡ ትሰምዑ ኣዝዩ በዓለ ገዘረባ ትዛረብ ዝጸንሐት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ወዲ ተባዕታይ ሃንደበት ናይ ሚካኤል ወይ ናይ ገብርኤል መዝሙር እንዳዘመረ እንተመጽዩ እቲ ሓፋሽ እንታይ ዝብሎ ሊቀ መላእክት ምሳኻ ይኹን ኣሜን ሃሌሉያ ኣምላኽ ምሳኻ ይኹን ወዲ ኦርቶዶክስ ወዲ ከንሻ ወዲ ካቶሊክ ይብሎ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ እምነት ኣብ ውሽጢ ትሰብ የለን እቲ እምነት እንተዝህሉ ነይሩ ግን ንስኻ ሓሳዊ መሲሒኻ ይኽበሃል ዝግብኦ ንምንታይ ምክንያቱ ሕማቕ ትዛረብ ሰብ ትጸርፍ ሰባት ትዝንጥል ድሌትካ ትዛረብ ከመይ ጌርካ ንስኻ ሃይማኖታዊ እየ ትብለኒ ድሓር ከመይ ጌርካ ኣማነ ኣምላኽ ኢኽ ትብል ትኽእል ሓንቲ እኳ ንኣምላኽ ዝመስል ኣካይዳ ይብልካ እቲ ንኣምላኽ ዝመስል እምነት ዘለዎ ሰብ ግን መልሓሱ እኩብ እዩ ሰባት ኣይፃረፍን እዩ ወለዲ ኣይዝንጥልን እዩ ዓበይቲ ኣየናእስን እዩ ዝዛረቦ ድማ ይፈልጥ እዩ ጥንቁቕ እዩ ድማ ምክንያቱ እምነት ኣለዎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብዞም መንገዲ እዚኦም እዩ ዝመርሕ እምነት እዩ ናብዚ መንገዲ ዝመርሐካ ሃይማኖት ግን ሓደ ግዜ ትራዲሽን እዩ ባህሊ እዩ ሶስቕና ሃይማኖት ኣለና ንብል ነፀላ ጌርና ቤተክርስቲያን ንኸይድ ሓንሳብ ካቶሊክ ኮይና ንዝምር ሓንሳብ ከንሻ ኮይና ኩሉ ንገብር ኢና ምሽ ሓንሳብ ኣስላማይ ኮይና ገለ ግን ነቲ ስርዓት ኣምልኾ ኢና ንፍጽሞ ዝበዝሕ ግዜ እዚ ናተይ ርድኢት እዩ ወደር ውሰድዎ ወይ ትውሰድዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ግርማይ ዓንዶም ክብሎ ዝደለየ ንሱ እዩ ይቐኒየለይ